Assalamu alaikum. Ah, ah. Ok, Malion, ni ye nin video n'i y'a lajɛ dɔrɔn a partager l'influence nafa ba de b'a la parce que bɛɛ b'a ye. Donc welewelema da don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni video c'est très important. A ye bɔ Maliyɛnw, Tchadiens ni Camerounais ni Gambiens y'a kɛ cogo min an k'a kɛ ten, an tɛ mɔgɔ faga, an tɛ mɔgɔ neni, an tɛ mɔgɔ bugɔ, maa si tɛgɛ kana se maa si ma k'o ka joli bɔ jamana in kɔnɔ. Loi bɛ yen. An ye point damadɔ de souligner pour que nin ko in fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ a la cogo jumɛn ani diinɛ ɲɛmɔgɔw karamɔgɔw siyako t'a la taabolo t'a la an k'an sigi ka kuma nin fɛn min bɛ jamana kɔnɔ an bɛ se k'a kɛlɛ cogo jumɛn o de solution bɛna tigɛ réunion fɔlɔ bɛ kɛ Daravela Suala Baya ka yɔrɔ la ni sera Daravela dɔrɔn kuma banna le 26 de ce mois ni Ala nana kira sɔnna ma. Donc Mali an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni mun filɛ nin ye jamana kɔnɔ nin ye ko natɔ ye ko cɛjuguba de natɔ filɛ nin ye. Donc o kama mɔgɔ caman ye video kɛ videokɛla caman vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo surtout Madu ka journal vraiment ne yɛrɛ y'a lajɛ bi bɛɛ k'a partager ni tilala nin lajɛli la dɔrɔn a partager donc an b'a to a ka fitinin lamɛn o la. N balimaw Sodom Lutiga jamana Sodom a bɛ Amdala Aseyi la précisément Amdala Aseyi 2000 mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen tɛ jelimuso min ka so don Babani Kone Sodom présidenti Sodom dugutigi mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ dɔn a ye taa kuranɛ kɔnɔna lajɛ a ka kalan Sodom kɔrɔ ye min ye kuranɛ kɔnɔ Ala y'a fɔ Lutiga jamana ma ko Sodom Babani de ye Sodom dugutigi ye Mali kɔnɔ yan o jara mɔgɔ min ye o ma ja mɔgɔ min ye o ye tiɲɛ de ye Babani Kone hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan i k'i miiri dɔɔni k'a fɔ ko Mali la yan ko jeliya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye jeli de bɛ c'est à dire que Mali culture jamana danbe jeli de y'o lakɔlɔsibaga ye jamana kɔnɔ jeli de kan ka kɛ normalement dɔnkilidala artiste o de kan ka kɛ normalement ka taabolo ɲuman yira génération kura ɲɛ génération min bɛ nalen a kɔfɛ ka taabolo siraw kuraw yira a la nin ye jamana danbe ye nin tɛ jamana danbe ye nin bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ a tɛ bɛn jamana kɔnɔ balimaw yan'an ka da don Babani ka duguko la a ka dugu Sodom mɔgɔ min bɛ kuranɛ dɔn a ye t'a lajɛ Ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ Lutiga jamana k'a sɛbɛn ko Sodom donc Sodom Mali la yan Sodom bɛ Mali la yan a tɛ quartier wɛrɛ la a bɛ Amdala Aseyi la Babani Kone ka so yen de ye Sodom ye parce que Babani Kone de y'a dugutigi ale de y'a directrice ye ale de y'a présidente ye Mali kɔnɔ yan ale de b'a bɛɛ représenté yan wa ale de y'a bɛɛ kolokolobaga ye an t'an sama kuma nɔfɛ fɔlɔ an bɛ tila ka n'a développer balimaw mɔgɔ bɛ ka video lajɛ a y'a partager an bɛɛ ko yan kɔsa in na ko Bamakɔ npogotigininw jogo tolila ko cɛmisɛnninw tiɲɛna ko bɛɛjogo tiɲɛna ko denmisɛnninw bɛ kamalentigɛ daminɛ joona ko cɛmisɛnninw bɛ jɛnɛya daminɛ joona denmisɛnnin san 12 npogotiginin san 12 bɛ ka kɔnɔ ta Bamakɔ kɔnɔ yan ko Babani Kone sigilen bɛ Amdala Aseyi la a ka dugu tɔgɔ ye ko Sodom ale y'a directrice ye a y'a présidente ye ko 1000 2000 k'o tɛ olu arranger ko Bamakɔ yan pour que i ka wari sɔrɔ ko f'i ka don gɔrɔjigɛniya de la ou bien i ka don Guinea la t'a dɔn Guinea o ye muso fila ta ye gɔrɔjigɛni ou bien PD de a bɛ fɔ cogo di n t'u ka tɔgɔ ninnu yɛrɛ dɔn cɛ fila ani muso fila Bamakɔ gɔrɔjigɛni bɛɛ Mali gɔrɔjigɛni bɛɛ marayɔrɔ ye Babani Kone ka so de ye Amdala Aseyi kɔnɔ Sodom Mali gɔrɔjigɛni sugu bɛɛ a malangolo sugu bɛɛ gɔrɔjigɛni sugu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan yɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Babani Kone de ka so Babani Kone o ye tiɲɛ de ye bi o ye tiɲɛ ye sini Babani Kone kanubagaw o kuma bɛ ka fɔ aw ɲɛna nin ye tiɲɛ de ye bi tiɲɛ don sinikɛnɛ c'est à dire que anw wuli k'an jɔ a ko la dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin wɛrɛ minnu bɛ ka wuli u kana bisa déjà u y'a fari dali daminɛ ka ban n'i y'a ye an y'an da don a kuma na dɔwɛrɛ tɛ bi m'u bila a ko la yen an ma kuma an bɛ ka denmisɛnnin dɔw de ye sisan tuguni olu bɛ k'u ban diɲɛ ko bɛɛ ma sisan ko gɔrɔjigɛniya ou bien Guinea ko cɛ tɛ olu tɛ cɛ fɛ tuguni dugukolo sanfɛ u tɛ furu u tɛ cɛ fɛ kamalenkɔnɔ kotokotow filɛ kɔ k'olu tɛ muso fɛ ko ni ɲinɛ ka kɛ c'est à dire que hali n'i kɛra misidi mɔni ye k'olu t'i fɛ k'olu b'u cɛ ɲɔgɔn de fɛ ale haram ne m'a fɔ nin Ala yɛrɛ kumakan ye Lutiga jamana Ala ye ɲangata sugu bɛɛ da Lutiga jamana mɔgɔw kan ka sababu kɛ gɔrɔjigɛniya ye n balimaw diɲɛlatigɛ ko fagali mɔnɛ sugu tɛ dugukolo in sanfɛ Ala ma min kɛ Lutiga jamana ka sababu kɛ gɔrɔjigɛniya ye ka gɔrɔjigɛniw ka dugukolo fara ka gɔrɔjigɛniw k'a kɔnɔ Ala y'o kɛ ka dugukolo fara k'u kan kɔnɔ ka jigin k'u kan Ala y'o bɛɛ kɛ o tɔgɔ di ka kuru bɛɛ bila ka jigin gɔrɔjigɛniw ka dingɛ kɔnɔ Ala y'o bɛɛ kɛ gɔrɔjigɛniw la ne m'o fɔ o ye Ala yɛrɛ kumakan ye n'a fɔra ko o ko lafasabaga Mali kɔnɔ k'o ko sinsin Mali gɔrɔjigɛni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Babani Kone de ka so Amdala Aseyi kɔnɔ Babani Kone n'u bɛ selfie kɛ u bɛ photo ta k'a bila Babani Kone b'u fasa a n'a dɔw bɛ taa ni maga gɔrɔjigɛni
e kamelen goro gojo sanfa dugu fa ala ye da jo mina ke to fe ke che no ko de kadi ali wuruta so fa ali wuruta wuru no ni che ma ni ali fali te so mani ke ali fali te so mani ke fali go de te wuru go de te me ara ma de go de be u da no be babani ko ne ka so amra sai ko babani ko ne I dara wala mo ini kan bo na jarawe akaw so pere ko me ka fo na chene do I bona fo segu ko na so ba mo ko na ya donc ni na gordi gana ta kibo ta ko ke sawule mali ko na ya ante jenai bi ante jenai sini mali ti tay ba mo ti tay ni ba na gordi gana ko u ta ka ta sigi a o da madula ako ta so mo na sigi je fa wala fe mi te ba mo ko na ya parce que avec des gens qui insistent ba mo ko ti ni be ko ko ke gini abe akante be ko gini kamna ti ka bora la tuni shi kun fe o bora la ko ni be fa ke gini fa ka nyo nyuma asira telma ki be ta ba wali ko le ka so am da na asai ko no wa kuma ye tseli ali 600 asire floro na litra ba wali ko le ka so ibitan gordi genu so nyonka gordi genu ani gini ante hera so ka gordi genu nyo yere to jamana ko no ambe ko yiri jamana ko no ni ferma yiri gordi genu ina atenya bo babani ko ne igor tigani marala bi igor tigani marala sini o jara mo miye o tiende mali ko tigani dembe be no so babani ko ne ka so kamelo ko ko fuari de ki badje ko be magete muso fe ko fo muso ko fo ite no ala jugu sura tere fali ta ke ulu ta ke bakoroni ta ke bisi ta ke ali ala ka ba ama kiri ka ba muna ulu tu te no yini fuar de bi ba muso la kata produit mila ka so ta le babani ko ne fe dugu mana je ba ko de telefone bo aka sagi kono ka baba ko gorjenu be wele ko mo ko na bi retino la je na so o iga guye ede ya sadirge ale da kulu bagaye ba ko da ko be kulu bagaye ale bu wele kana ko mo ko du na na to na bi kiti na je ba ko le ele gorjeni ton ele a ton president wa ko be no so fe ye u be ye be ko kala ma gorjeni ala an ko ma kala ma ko ni sadirge gorjeni chemam ulu be ti fe amusomo be ti fe fi na ba do fasada fibu fasada ibi jo ubu jo ikofe ka fotota ire bi jo ukofe ka fotota ibi sigi usenga ka fotota baba ni ko e ma moloya ki miri ala la ka foko ala de me modifi fra ko ni bebe bandono la ko modifi be tala sigi ala ma ala be tido kaburu kono baba ni ko ere war boy yere ku aka ke mo ga war di me ke tamaga e tara maga gitra al kabala je ke tara maga ko ti nyira kila kaburu ka baba ni ko ne imata maga itara tourisme itara bo maga ne itara maga na je do ka fa maga dugu mi itara uri la je ko taman bare be babani ko dugu ko sa fe e la do na minna jamana ko na mo shimay kobla mabok bama ko ya adaw na jota la yere ko jwele be jamana ko na ko jugo jugo babani ko e da ta mina mali ko na ya aga da yere ma ya to jugo ga da yere ma me kana la ko dugu ko no kata wani dum fere daga tani aye wani mo tu nyamada iga mo la ngono fe kata tu iko bama ko tiri be gi ba fulma bi fo ko ti fo ginia ibe ko tiri guzo re no no fe sagi bele ba gole bu kele ba fo kuta gwaji la u bo tiri fla u be saba nani u be kele ga yala dugu kono u re de ba de be u re armade ma go yine mo nyona ni bora bi no fe ki bo furu ko no kale te furu fe kale tigara chela do re te amati ke foi la fuari de sunguru ba mo la ngolo e te chela e fali ba ma furu nyoma ke wolo wa e fali ba mi je ngolo e wo ye nyela wa ginia do re do ça dire que fe mi so ginia ina ndaro be je fe so ginia ina mo de bu finance wa ba ni ko de be voici ka ta wara nyini kana duma de manai ngolo wa ça veut dire que ben fait le dialogue en tado ba ni ko le ko ya ta maga be na be ai itara maga ko abe foi ma ko aja ina na ma do ngada bla o yiga vie anga sirato la e tara maga kata ijige ki tara ijige so disa ka so la de ba do ima ijige mo ijige ala to bo ijige ro la kata no bla ni ko tukura tukuni ima ijige be tigala ko de sampe ba ni ko ni ima iji wani ijira fana igada la ka foko iji mi jiri ta ma kono sini lahara siga foi to la ni boy continue ta gordi nya ka nyoyo jamana kono ante jere sini abesa ke de be sayenye ba wani ko ne be ni sara aba fo mare be ko mo kana seli choix parce que était cela mais ça dit que i kafiri sini ni tie ne na abe fo balma aya krito la ka ko dem senu ko sibi ba bo tini be ko ko e gini dem seni be kelo ki ba jam ko be ma bi ko be ko gordi gani ko ko gani ka su ta ro be ki ta ba wani ko ne ka so ni tara ibe place so fana so amandi na ko ni kadiye ta sini so na ba wani ko ne ka so gordi gani rezo emi u ba karti daga dima nda unata kalama fana na mawuli kan to ni ko ma dabla gordi gani group to ingati bobo akadabla jamana ko wallahi ante lafiya satina na tola baro te nyanya tola ala je jungodo ala ka nyaka na baro be bianka voilà téléphone numéro 20 72 99 83 allô. Allô, ça va, Somo? Allô, Aba, Somo? Maludo. Aba, Maludo, Somo, Beni, Barmade.
Et là, général, Bah, général, ça va? Ami, ami. Nala sonama. D'accord. Kamu dah deh, angkat lagi sini ada jalan. Ah, mau tuh dulu bukan dulu, mana suruh dua maafo, tambah apa? Ah, kalau jadi marabah itu mana kono? Nanti jenai deh, halo? Ah, sungguh, sawah? Bah, bah. Atara voici de la mataiji, atara voici de la bonne voici de la mataiji. Amatanya fa sambal mage amatanya mombe ki wala sukunu ki arabe so kwa nyela kila ka sanu uma sambal mage kila ka sanu uma mama beni barasku ke inje da kila ka buruka inje da kabaka ala ka sanu uma kila ka sanu uma kana ran kila re to do ni kuma la sambal mage sadiri ke lemo haram melu ni dro donc ambu dénoncer de mo ka donc ka fo comme la ke jamana ko amai akara du dugo nawla ka do anga dabo ko ka dem sanu tien kele bu do fa sunu bo ni re ka sanu da ni ta do ne ke mo do mi bo ni ko ni do voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Le te bawani ko do te mo do mi ba do di bala ka dam ma diga bawani ko ni nyela na mi ma yete la na ma nga do ya rajola je allô allô ça sumo ba mama je bawani ka bomi français ki ba membe akila membe la ibe kuma ko sobe ibe kuma ko sobe ibe kuma fana ce ha ba wajin muso caman bala de caman ba de ne bala ba de ba de caman ba a ce ba ko kuma ce ha ano mine atiki to a tɔgɔ fɔ n terikɛ ko o de bɛ ka f'i la ko MDI mɔgɔw non a tɔgɔ fɔ a tigi tɔgɔ fɔ a tɔgɔ Mari ɔ o de ye mun kɛ a tɔgɔ di Lafi Jabate de tɛ yan Lafi Jabate Mari o de ye terikɛ dɔw ka muso minɛ la e tɛ ka se k'a balimakɛ i bolo b'o ko kisɛ kan wa. Ah d'accord, donc Lafi Jabate fana bɛ tɔn na. Dɔ fana an balimakɛ dɔ bɛ ka wele kɛ ka bɔ Faransi k'i y'a ka a terikɛ dɔ muso minɛ a la n'i t'a kalama a fɔlen fili ye k'i fana kɔrɔtigɛ ni k'i gini voilà Lafi Jabate k'i ba la Nayini Jabate fana k'i fana gini Nayini Jabate ne yɛrɛ ka photo dɔ ye mɔgɔ dɔw bolo i ni mɔgɔ dɔw c'est à dire que diɲɛ ko bɛɛ i t'i miiri ko foyi ma aw tɛ min na ne y'o photo ye n y'a image ye Nayini Jabate k'i gini bi i gini den hali sini a bɛ fɔ i gini tɛ ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ Lafi Jabate Mari yɛrɛ tɛ yɛrɛ n'a kɔnɔ furuba ko Mari tɛ k'i gini bi gini den sini. Allô, ça va? Bonsoir, ça va bien, Songo? Très bien.